Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope everyone in the class is in the healthy condition. Amin. Okay, before we study about conditional sentence or if clause, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is Mr. Farid and I will teach you about conditional sentence, if clause. And here kita lihat ada 4 kotak, ada 0, first, second, third. So, conditional sentence atau if clause has 4 types. Okay, let's get into it. Alright, just like I said, there are 4 types of if sentence in English, often called conditional sentences. Jadi if clause itu penyebutan yang lainnya adalah conditional sentence. Kalau dalam bahasa Indonesia, if clause itu seandainya, apabila, kalau gitu ya. Nah ini dia nih, kita bahas tentang if clause. The sentences are in 2 halves atau clauses. Jadi satu kalimat itu kalau menggunakan kalimat if clause atau conditional sentence itu ada 2 clause. Yang pertama if, yang kedua menggunakan main clause. Bingung ya? Oke, nanti kita lanjut. Jadi kalau dalam satu kalimat ada 2 clauses ya, 2 clauses. Next. Nah ini yang Mister bilang. If clause yang ini dan main clause ya yang ini. Dan ini yang bawah adalah rumus. Tipe pertama zero conditional. Alright. If rumusnya the pattern if plus present simple. Jadi wajib menggunakan kata if. Lalu kemudian diikuti dengan present simple. Nah, itu satu potongan klausa. Contohnya di bawah. If I am late for school. Itu if clause, satu prasa, satu clause ya. Lalu main clause-nya pakai present simple. My teacher gets angry. Nah, jadi yang dalam kotak ini adalah if clause atau conditional sentence. Jadi ada koma nih di sini nih. Jadi satu kata memiliki 2 klausa. If I am late for school, my teacher gets angry. Kalian juga bisa membacanya my teacher gets angry if I am late for school. Jadi boleh dari main clause-nya dulu, dari sini dulu, lalu kemudian yang ini, gitu ya. Next. Oh, I forget about something. Zero conditional sentence itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kalau kita mau menggunakan zero conditional sentence atau type yang pertama, kita harus pastikan bahwa itu akan terjadi benar-benar terjadi. Misal nih, for example, saya akan makan kalau saya merasakan lapar. Udah pasti dong, right? Maybe I will drink some iced tea if I thirsty. Saya akan minum es teh kalau saya haus gitu. Udah pasti kalau haus pasti minum, kalau lapar pasti makan gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa tidak terjadi, pasti akan terjadi gitu. Alright, next. If I oversleep, kalau saya ketiduran, kira-kira apa ya? Kalau saya ketiduran, ada yang tahu? If I oversleep, kalau saya ketiduran, terlambat pasti ya, terlambat kerja, terlambat ke sekolah, gitu kan? Udah pasti tuh kalau terlambat, bangunnya terlambat, ketiduran pasti dia akan terlambat ke sekolah atau ke kantor untuk kerja. Oke. I miss the bus. Nah, di sini dia ketinggalan bis. Kalau dia bangunnya terlambat, dia akan otomatis ya, terlambat
bis sekolah. If I miss the bus, kalau dia terlambat bis, ya nggak bisa dapat bis, I am late for school. Udah pasti dia akan terlambat juga untuk ke sekolah. Gitu ya, karena yang pasti-pasti aja. Jadi yang nggak pasti nggak usah dipakai. If I am late for school, my teacher gets angry. If I am late for school, pastinya kalau terlambat gurunya pasti marah gitu loh. Atau dibalik, boleh juga. You may say, kalian bisa mengatakan kayak gini, my teacher gets angry if I am late for school. Jadi kalau menggunakan if clause atau conditional sentence itu enak. Bisa dari depan dulu, bisa dari clause yang kedua. Bisa I am late for school, my teacher gets angry. Atau my teacher gets angry if I late for school. Gitu. Untuk tipe yang berikutnya, tipe yang kedua, first conditional. Rumusnya sama, if. Jadi setiap tipe pasti ada if-nya dan pasti ada main clause-nya. But you have to memorize the main clause. Jadi kan harus menghafalkan main clause-nya nih. Main clause-nya di sini ada will, can, may, must, and verb. Verb-nya pasti verb 1 ya. Ya, verb 1 yang belum ada tambahan. Ya. Misal see, di sini ada see. See, saw, seen. Gitu ya. See verb 1, saw verb 2, seen verb 3. Di sini ada if diikuti dengan present tense. If diikuti dengan present tense. Subjeknya bebas ya. Lalu kemudian to London atau keterangannya juga bebas. If I go to London, I will see the Big Ben. Something like that. Atau diucapkan terbalik. I will see the Big Ben if I go to London. Nah, untuk tipe yang kedua ini belum tentu terjadi. Ini berandai-andai. Ya, if I go to London, kalau saya pergi ke London, I will see the Big Ben. Saya akan melihat jam besar. Ya. Ini berandai-andai, belum tentu pergi gitu. Belum tentu pergi ke London. Next, if I go to London, kalian kalau pergi ke London ada apa sih? Mau ngapain sih? Akan ngapain sih gitu ya? Misal kalau Mister, if I go to London, I will go to museum. Next, if I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Or you can say, I can take a photo of the Royal Guard if I go to Buckingham Palace. Next, if you go to London, you must look right before crossing a street. Kalau kalian pergi ke London, kalian harus lihat kanan sebelum nyebrang jalanan. Atau dibalik, you must look right before crossing a street if you go to London. Oke, tipe yang ketiga, the third type is second conditional sentence. Kita perhatikan rumusnya. Let's take a look the pattern. If plus past simple. Past simple ini pakai verb 2. Jangan lupa pakai verb 2. Main clause-nya would, could, might, and verb. Verbnya di sini verb 1. Oke, tidak ada tambahan. Misal go verb 1. Verb 2-nya when. Verb 3-nya gone. Go, when, gone. Oke, kita sudah tahu itu semua. Oke. Di sini contohnya, if I were an astronaut, I would travel in spaceship. Atau bisa dibalik, I would travel in spaceship if I were an astronaut. Oke. Jangan lupa verb 2 di past simple dan juga verb 1 untuk main clause. Ya, kita lihat contohnya. If I were an astronaut, I would travel in spaceship. Were ya itu past, travel di sini kata kerja tapi verb 1. I traveled in spaceship if I would go to Mars. Jangan lupa di sini ada go verb 1 dan travel bukan travel tapi pakai ed karena dia verb 2. Traveled. Ya, verb 1-nya travel, traveled, traveled. Gitu ya. If I went to Mars, kalau saya pergi ke Mars, when di sini verb 2 ya.
Jadi go, when, gone. I would meet a Martian. Ya, apa nih Martian? An alien maybe ya. Kalau saya pergi ke Mars, saya akan bertemu dengan alien. Ya, ini pengumpamaan. Seandainya, apabila, andai kata, kalau saya pergi ke Mars, saya akan bertemu dengan alien. If I met a Martian, I wouldn't understand him. Atau dibalik, I wouldn't understand him if I met Martian. Met di sini verb 2. Verb satunya adalah meet. Ya, meet, met, met. Oke. Wouldn't atau would not. Ya. Understand ini verb 1. Understand, ya, verb 1. If I don't understand him, I would come back to the earth. Atau I would come back to the earth if I didn't understand him. Jadi come-nya itu verb 1. Di sini pakai did. Do, did, done. Ya, di sini pakai verb 2, did. If I didn't atau if I did not understand. Next. Alright, we are here in the fourth third. yakni tipe yang keempat, the third conditional sentence atau if clause. Nah, di sini yang kalian harus perhatikan adalah if past perfect tense. Kalau past perfect tense pasti ada had. Oke. Dan juga ada verb 3. Jadi rumusnya if ditambah dengan past perfect tense. Past perfect tense ada had dan verb 3. Ya. Main clause-nya just like before, you have to memorize all. Di sini harus diingat ada would, could, might. Ditambah dengan have, ditambah dengan past participle. Jadi untuk main clause-nya harus ada pilih salah satu, boleh would, could, might, dan harus ada have. Wajib ditulis have atau wajib diucap. Past participle. Sebagai contoh, if I had studied hard, ada had di sana ya, studied di sini verb 3. Study, studied, studied. Gitu. I would have passed my exam. Have-nya harus ada, pass-nya harus bukan past verb 1 tapi verb 3. Kita cari contoh yang lain. Di sini ada if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Atau you wouldn't have failed your exam if you had studied hard. Kita perhatikan ada had, ada have. Ya. If clause atau clause yang pertama, if you had, wajib pakai had. Studied, verb 3. Lalu clause yang kedua, you wouldn't have failed your exam. Alright? Ada have, ada failed. Failed-nya verb 3. Berikutnya, if you had passed your exam. Seperti tadi, ada had, ada verb 3. Clause yang kedua, you could have gone to the beach. Could itu main clause, have itu wajib, dan gone verb 3. Ya, could itu main clause, have itu wajib, ya harus ada, dan gone verb 3 dari go, when, gone. If I had gone to the beach, I would have made sandcastle. I would have made sandcastle if I had gone to the beach. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kalau paham, Mister buatkan soal. Here, you have to make a zero conditional sentences. Use cues. Ya, ada 3 di sini. Ada Jane eat too much chocolate. She get sick. Alright. Bikin dengan rumus zero conditional sentence. Yang kedua, you not eat, you die. Dan yang ketiga, you hit ice, it melts. Alright. Jadi ketiga ini dibuat kalimat conditional sentence dengan tipe zero. Next. Write second conditional sentences. Put verb in bracket in correct form. Alright. Dibikin, ini ada 3 soal ya.
nanti kalian kerjakan, ya. Alright class, after this you just do it the task, kerjakan dan submit to the Google Classroom. Well, that's it for today, and I hope you all understand about my explanation. Alright, and say hamdalah together. Walhamdulillahirabbil alamin.